Salam alaikum, salam alaikum. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. K'a fɔ an kɔni ye seliji ta ka ban. Fatiha a bɛ lakale tariku la bi karidonya ye. Dɔw ko ko juma de ye silamɛya bato kɛ don ye. An ko ma foyi ala fɔlɔ. Ni juma ye bato kɛ don ye, an bɛna dimanche fara kan. Ni silamɛya ta kun ye don kelen dɔrɔn ye, n'an ye dimanche fana fara kan. Barajiw na caya jurumu caman na bɛ yen. Parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jamana in bɛ yɔrɔ min na jurumu kow cayara, ala ko taw cayara. N'an m'an bolo jan ka ala wele, a tɛ bɛn quoi. A ko avantage ye min ye, fa donnen bɛ dɔw la, Mali kura n'a manteau, fa donnen d'u la. Avantage ye mun ye, la paix a changé de camp. Sunɔgɔ t'u ye u tɛ da, hali ni fiɲɛ cira ko a donna ta bɔra tan. Aw yɛrɛ ɲɛ b'u kulekan na, u yɛrɛ kulekan bɛ ka jatigɛ min da u yɛrɛ kanubagaw kan, c'est pas petit. Videomaniw k'u k'u hakili sigi. Shogel taara, Shogel ma taa o. A ka forfait sɔngɔ ko bɛ gérer quoi. Ne yɛrɛ bɛ m'occuper o la, hali ni Shogel taara, aw ka forfait ko ne yɛrɛ bɛ m'occuper o la. Donc a kana aw yɛrɛ faga ni kule ni dusukasi ye. A ye nin ko in to tama ye. Ala de bɛna wele. I n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min, maa o maa bɛ yen ko jamana in ka hɛrɛ t'i bolo, i bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la i ka bɔ yen. O Ala wele de bɛna kɛ. Aw kulekun ye mun ye? An ɲɛ bɛ maa dɔw la ko Segu maakɔrɔbaw k'olu bɛ ka kuma, u to ka bɔ ko ka kuma transition kan. N b'a dɔw dɔn a la, Segu misiri y'a diyan tɛ seli misiri kɔnɔ. Segu duba kelen tɛ yen min kɔnɔ mɔgɔ bɛ a jamakulu la, mais o ye wagati wɛrɛ kumaw ye. An ka position an b'a rappeler, maa si kana kuma Imam Diko kan, personne. An n'a tɛ kɛlɛ la, n bɛ segin a kan. A ma s'an ma, maa kana kuma kan, maa kana dɔgɔya, a n'an tɛ sira kelen kan. Laissez-les carrément. N'an bɔra yan, n bɛ kuma Maliko la. Hali bi mɔgɔw kana ɲinɛ. Politiki kɛlɛ ani jamana ko a kana ɲagami dɛ. Armée bɛ baara min na, armée ye jamana kɔkolo de ye, la colonne vertébrale même du pays. Coloration côté armée la. Colonel Damadɔ bɛ tiɲɛni na Bamako, ça n'a rien à voir avec l'armée nationale. Armée bɛ baara min fana na faso baara don, mɔgɔ si kana a fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na. C'est pas la même chose. An ye dugumɔgɔ dɔw ka kulekan mɛn ko attaque bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la ko ani camp militaire yɛrɛ caman ja, mais sɔrɔsiw tɛ na. An b'a fɔ o maliyɛnw ye k'u k'u bolo da u dusu kan. Nabaliya fugariya tɛ, dɛsɛ tɛ wali siran, an bɛ siran jugu ɲɛ, ça n'a rien à voir avec ça aussi. Sɔrɔsiya baara a ma nɔgɔn dɛ. Ni attaque kɛra pour que ka wuli ka taga, sɔrɔsiw bɛ jateminɛ de kɛ. Mɔgɔ jumɛnw de nana attaque kɛ, mɔgɔ joli ɲɔgɔnna don, minɛsugu jumɛn b'u bolo, en fonction de ça u b'a jateminɛ. Gendarmerie de kan ka taa wa, force spéciale de kan ka taa wa, ou bien garde nationale de kan ka taa wa. Olu kan ka taa ni minɛn jumɛn ye, nin bɛɛ de bɛ jateminɛ. N'aw bɛ taa fana, an bɛ taa sira jumɛn fɛ? Parce que ni terroristes bɛ yɔrɔ attaquer, u t'a kɛ kunfɛ. Armée bɛ yɔrɔ min, o b'a sɔrɔ u b'o kibaruya kalama. N'u kan ka na, u bɛ na sira min fɛ, u b'o jateminɛ, u bɛ bombe don dugu jukɔrɔ. Kuma dɔw la, i bɛ mɔgɔ 10 de ye, u nana attaque kɛ, mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 postelen don ka renfort natɔ makɔnɔ pour que k'olu fana daji. Nin bɛɛ de fana bɛ lajɛ fɔlɔ u fɛ ka jateminɛ pour que an bɛ na cogo di
jɔnni kan ka na mɔgɔ joli kan ka na u kan ka na ni minɛn jumɛn ye n'u bɛ na u kan ka na sira jumɛn fɛ nin bɛɛ de bɛ jateminɛ o technologie min kan k'a to u bɛ se ka teliya o baara la o technologie se tɛ jamana ye wa terrorisiw b'a dɔn k'o se t'anw ka jamana ye parce que mɔgɔ wɛrɛw de bɛ terrorisiw kɔfɛ min b'anw ka armée dɔn u b'a fonctionner cogo dɔn u b'a capacité limite dɔn donc baara ɲɔgɔn tɛ dɛ baara ɲɔgɔn tɛ o ka bɔ yen anw ka jamana armée effectif a tɛ se ka Mali territoire couvert surasi man ca ka so la donc armée tɛ se ka yɔrɔ minnu occuper dugu minnu bɛ yen terrorisiw bɛ se ka fagali kɛ a tout moment o ka bɔ yen dugu minnu bɛ embargo jukɔrɔ an b'a fɔ a dugumɔgɔw an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛmɛ dugu ma joona mais armée ka fugariya tɛ n bɛ segin a kan an kana jigin an ka sɔrɔsiw la janfan jugu de bɛ faso kama n'i ye mɔgɔ damadɔ ye ka marifa ta ka faso kɛlɛ jamana dɔw de b'a kɔfɛ sinon a tɛ se ka kɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ d'abord a mission gɛlɛya ye mun ye terrorisiw tɛ territoire défend u tɛ territoire si défend k'a fɔ nin dugu in an ka nin dugu in kisi k'a tanga o tɛ mission t'u bolo an ye nin dugu in minɛ k'a sigi a kana minɛ an na o mission t'u bolo territoire bɛ armée de bolo 1 241 236 km². Mali armée tɛ se k'o bɛɛ surveiller hali o 10% Mali armée effectif tɛ se ka surveiller donc u bɛ se ka tiɲɛni kɛ u bɛ se ka mouvement kɛ à tout moment u bɛ se ka frappe kɛ à tout moment teni tɛ terroriste na u b'an ka duw kɔnɔ u b'an cɛla suguw la u bɛ peut-être hali sɔrɔsiw yɛrɛ senkɔrɔ ma taa don u bɛ se ka frappe kɛ à tout moment à tout moment. Deuxièmement, terrorisiw tɛ population si défendant population tɛ yen k'u bɛ k'olu de kisi kojugu ka n'u sɔrɔ au contraire population ye olu ka jagokun de ye pour faire mal au gouvernement u bɛ mal kɛ population. Donc n'u ye dugu ta embargo la u bɛ dugu fɛn fɛn ta embargo la ka sigi n'a ye i b'a sɔrɔ armée ka mobiliw tɛ se ka boli a yɔrɔ la parce que jima yɔrɔ don n'u bolila yɔrɔ la u bɛ foncer u b'u bɛɛ faga k'u ban avion bɛ se ka munumunu ka frappe kɛ mais avion bɛna frappe kɛ cogo di i bɛna i yɛrɛ ka dugudenw bombarder k'u faga wa u bɛ nin bɛɛ de ɲɛdɔn nin bɛɛ fɛɛrɛ de b'u bolo o ka bɔ yen n'olu ye dugu ta embargo la armée kan ka wuli ka taa u nɔfɛ foyi ma gɛlɛn sɔrɔsiya opération na k'o bɔ je ne suis pas stratège militaire mais ni kodɔnna caman bɛ baro kɛ foyi ma gɛlɛn ka wuli ka taa mɔgɔ sigilen to k'i bɛ taa kɛlɛ ni mɔgɔ 500 bɛ kan kɔnɔ sisan selon certains stratèges militaires u kana fɔ ko n bɛ kan yɛrɛ kɛ n bɛ ko bɛ dɔn quoi pour que ka wuli ka t'olu kɛlɛ u sigiyɔrɔ la sɔrɔsi 500 bɛ kan kɔnɔ n'u ka minɛ pour que ka wuli ka t'olu kɛlɛ u sigiyɔrɔ la i kan ka taa ni maa hakɛ min a bɛ maa 2000 bɔ pour que ka t'u kɛlɛ terroriste fana bɛ sɔrɔsiya kalan de kɛ mɔgɔ min b'a kalanw kunna o jamanaw ka girin ni anw ye surtout donnen bɛ population na yɔrɔw la mobili tɛ se ka boli yɔrɔ minnu na mobili bɛ se ka tɛmɛ sira minnu fɛ u bɛ min don o yɔrɔw la pont minnu ni pont bɛ yen u b'a pont kari pour que sɔrɔsiw tɛmɛni ka gɛlɛya o ni population ɲagami ɲɔgɔn na sisan i bɛ na aw yɛrɛ ka dugudenw bɛɛ faga k'u ban o ye Rusiw ka système ye voilà pourquoi a opération sugu ma nɔgɔ ni cɛw don ni cɛw don u t'o kɛ ni cɛw dɔw bɛ taa kɛnɛ dɔ de occupé a ye na an sɔrɔ yan an ka face à face kɛ an t'o guerre sugu la Mali ni rebelle minnu bɛ Kidal olu de b'o position sugu la mais tubabuw de bɛ an ni olu fana cɛ sinon ɲanguma fasan samana ka b'o la groupe armé tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka jɔ armée ɲɛ
depuis 2015 fobi ate donc kɛlɛ min b'an dala a dama kɛlɛ de don armée ka fɔriya tɛ armée ka dɛsɛ tɛ ni tiɲɛw anw bɛ fanga min bɛ yen bi u taabolo man d'an ye mais ni tiɲɛ ninnu kabi kunu anw bɛ ka nin de fɔ n'an ko an bɛ fasodenw don fili la ka kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye ka jamana cɔrɔ an bɛ ɲugu an yɛrɛ la i n'a fɔ dɔw ɲugulen b'u yɛrɛ la cogo min na dɔw ye nin bɛɛ kɛ i bɛ ka nɔ ye a ye jamana lajɛ bi u ka nkalonw y'u rattrapé anw bɛ fanga kɛlɛ dans la dignité tiɲɛ kan an t'an faso contrôle la an tɛ faso sen minɛ a bosonbaga si ye donc an kɔni ye seliji ta n'an bɔra yen an bɛ taa fatiya ta Bakɔjikɔrɔni a ye ŋaniyaw siri fatiya siɲɛ kelen a ka sɔliw caya kira kan kuluwalaw siɲɛ 11 dɔw ko non Imam Dicko aw kana to yen n'aw y'a to yen n'a ka laɲini sabatira rebelles bɛna Bamako u b'aw ka kulusi senda tigɛ ni ne yɛrɛ senda ma tigɛ fo kulusi senda imam na tila ka kulusi kura san ka diya anw mako foyi t'a la an y'a tɛ ɲɔgɔn na an t'a kɛlɛ an tɛ fɛn fɔ a ma wasalamu alaikum